عزیز طلبہ السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے اور اسی سے متعلقہ تحریری کام بھی باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے. طلبہ آج ہم جمع ششم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا سبق آدھا کمبل پڑھنے جا رہے ہیں. آدھا کمبل کا ہم نے مطالعہ اپنے حصے اول کے لیکچر میں کر لیا تھا. اب ہم اس کا صرف تحریری کام کریں گے جو کہ ورک بک کا اور اقرا نوٹ بک کا کام ہے. پاس ورک بک میں صفحہ نمبر 23 یعنی کہ پیج نمبر 23 پر موجود ہے آدھا کمبل کا تحریری کام. آدھا کمبل کا تحریری کام ہم شروع کریں گے جو کہ ہم اپنے کٹے پین سے کریں گے. پہلے ہیں سب سے پہلے مندرجہ الفاظ کے معنی لکھیں. الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں. پہلا لفظ ہے پزمردہ. پزمردہ کے معنی ہے افسردہ. دوسرا لفظ ہے دھوم دھام زور و شور. لرز اٹھنا کانپ جانا. نمبر 4 پہ ہے چاروں ناچار. چاروں ناچار مجبور. مجبور کو کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس لفظ ہے ملول اداس. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں. پسمردہ افسردہ جس کے معنی ہیں دھوم دھام کے معنی ہیں زور و شور. لرز اٹھنا کانپ جانا. چاروں ناچار کے معنی ہے مجبور اور ملول کے معنی ہے اداس ہونا. اسی طرح ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہوں. یہاں پر ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں اور یہاں پر اس کے جملے بنانے ہیں. آپ غور کریں تو یہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ متشابہ الفاظ ہیں. یہ بھی آگے آئندہ جو ہم تحریری کام کریں گے اس میں بھی میں آپ کو سمجھا دوں گی. لیکن یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس لفظ کی ادائیگی ایک جیسی ہوگی لیکن املا کے لحاظ سے لکھنے کے اعتبار سے یہ دونوں مختلف ہیں. جیسے یہ عرض ہے اور یہ بھی عرض ہے. اس کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں جو کہ پڑھے تو مختلف طریقے سے پڑھے تو ایک ہی جیسے جائیں لیکن لکھنے میں املا میں ان کی جو ہے وہ مختلف ہوں. یہاں پہ الف سے عرض ہے تو عرض کہتے ہیں زمین کو. ہماری عرض پاک قیامت تک سلامت رہے. پھر ایک عرض ہے یہاں پہ عین سے ہے وہ کہتے ہیں کسی سے عرض کرنا التجا کرنا درخواست کرنا. میری عرض بھی غور سے سنیں. تو دونوں میں آپ کو فرق واضح پتہ چل گیا ہے. یعنی کہ یہ متشابہ الفاظ ہیں جو کہ بولے تو ایک جیسے جاتے ہیں لیکن املا میں یہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس عمارت ہے جو کہ امیر کی جمع ہے. امیر ترین لوگوں کو شاہی لوگوں کو حکمران لوگوں کو کہا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح عمارت ہے. عمارت جو بلڈنگ ہوتی ہے بنائی جاتی ہے جو گھر جو بلڈنگ اس کو عمارت کہتے ہیں. پھر کثرت یہاں پہ لفظ ہے. کثرت کیا ہے؟ زیادتی. ٹھیک ہے، کسی چیز کی زیادتی ہونا وافر مقدار میں ہونا فراوانی ہونا. پھر اس طرح یہ کثرت ہے. دیکھیں بولنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن لکھے ہوئے مختلف ہیں. یہ کثرت جو ہے یہ ورزش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسرسائز ورزش کو. پھر یہاں پہ کمر ہے. کمر آپ کو پتا ہے یہ ڈنڈی والی کاف ہے. یہ کمر جو پیٹھ ہے آپ کی جسم کا جو عضو ہے اس کو کہتے ہیں. اور پھر نیچے کمر ہے 2 نقطوں والی کاف کے ساتھ. یہ چاند کو کہا جاتا ہے. پھر نظر، یہ والا نظر جو ہے وہ جو دکھائی دیا جاتا ہے جو دیکھنا ہوتا ہے نظر آنا ہوتا ہے آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے. اور یہ نظر جو ہے یہ جو زال سے ہے یہ جو نظر ہے یہ کسی کو حوالے کر دینا کسی کے حوالے کوئی چیز کر دینا. جیسے کہ بہت سارے فوجیوں نے اپنی جانیں نظر کر دی اپنے ملک پر. پھر اسی طرح نظر آنا دکھائی دینا. کمر چاند کمر پیٹھ کثرت ورزش کثرت زیادتی اور عمارت بلڈنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے اس کے جملے بنا لینے ہیں معیاری اور مختصر. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 24 ہے. صفحہ نمبر 24 پر سب سے پہلے خالی جگہ دی گئی ہے. تاجر کی ڈیش اولاد تھی. یہ خالی جگہیں آپ نے خود پر کرنی ہے کیونکہ آپ مطالعہ جو ہے اگر آپ نے مطالعہ 2 سے 3 بار گھر میں غور سے کیا ہے تو آپ کو یہ خالی جگہیں پر کرنے میں آسانی رہے گی. تاجر کی ڈیش اولاد تھی. تاجر کو ڈیش کی بیماری لاحق ہو گئی. اس طرح ڈیش اپنے بیٹے سے خوش ہو گیا. جاؤ دادا کے لیے گودام سے ڈیش اٹھا لاؤ. ڈیش کی
आवाज सुनकर बहू ने खासी नाक मुंह चढ़ाई। ठीक है, फिर सवाल नंबर 4 है मुज़क्कर मुअन्नस अलग करें। ये देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि मुज़क्कर में भी हैं और मुअन्नस में भी हैं। अब कैसे मुज़क्कर मुअन्नस में हैं? जैसे कि कंबल ओढ़ा जाता है या ओढ़ी जाती है। ओढ़ा जाता है ना, तो कंबल क्या है? मुज़क्कर है, आप इसको उठा के मुज़क्कर में लिखेंगे। फिर गोदाम होता है, गोदाम बड़ा है, गोदाम छोटा है, तो होता है तो ये क्या है? मुज़क्कर में है, इसको मुज़क्कर में लिखेंगे। इताअत की जाती है, इताअत होती है, तो इताअत क्या है? मुअन्नस है। जिंदगी बड़ी तवील है, जिंदगी अच्छी है, जिंदगी खूबसूरत है, तो ये क्या है? जुमला मैंने आपको बता दिया। जुमले के लिहाज से आप देख लें कि ये जो लफ्ज है ये मुअन्नस है। कारोबार बहुत बढ़ गया है, कारोबार बहुत बड़ा हुआ है, कारोबार चल रहा है, तो कारोबार चल रहा है से मुराद क्या? यानी कि कारोबार जो है वो क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, तो इसको हम मुज़क्कर के कॉलम में लिख देंगे। फिर लाहक हो गई, उसको बीमारी लाहक हो गई, तो क्या है? ये मुअन्नस है, इसको मुअन्नस के कॉलम में लिख देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाए। यहाँ कुछ अल्फाज वाहिद में भी दिए हैं, कुछ अल्फाज जो है वो जमा में भी दिए हैं। अब हम इसको अगर वाहिद है तो उठा के वाहिद लिखेंगे, जमा बना देंगे, और अगर जमा है तो जमा के कॉलम में लिख देंगे तो उसकी वाहिद बना देंगे। जैसे कि हमारे पास ख्याल है, वाहिद है, हमें पता है इसकी ख्यालात है। अमराज मर्ज की जमा है, अमराज को जमा में लिखें और इसकी वाहिद मर्ज है। ताजिर वाहिद है, उसकी जमा तुजार है। औकात जो है वो वक्त की जमा है, औकात को जमा में लिख के इसकी वाहिद बनाएंगे क्या? वक्त। रवैया हमारे पास वाहिद है, इसको रवैया को वाहिद में लिखेंगे और फिर इसकी जमा क्या बनाएंगे? रवैये। खिदमात हमारे पास क्या है? खिदमत की जमा है, तो खिदमात को हम जमा में लिखेंगे और इसकी जो वाहिद है वो क्या है? खिदमत। इस तरह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाता है सफा नंबर 25। सफा नंबर 25 पर हमारे पास वही जो हमेशा से आप करते आ रहे हैं, कॉलम दिए गए हैं। इन कॉलम को आपने खुद से हल करना है और मुकम्मल करना है। जैसे दमा, दमा क्या है? मर्ज है, इसको इसके साथ मिला दें और फिर दमा के सामने जाकर कॉलम जीम में क्या उठा के लिखेंगे? मर्ज, जो कि इस दमा का सही जवाब है। अबद, अजल, आकिबत, आखिरत, गोदाम, कंबल। ठीक है, कंबल जो है वो गोदाम से लाया था ना, और फिर पोती, पोता, इसको मुअन्नस मुज़क्कर दिए हुए हैं, तो इस तरह मिलाकर आप सामने इसको मुकम्मल कर लेंगे। फिर हमारे पास ये सवालात दिए गए हैं, तो चलिए चलकर इन सवालात को हम अपनी इकरा नोटबुक पर करते हैं, यानी कि कॉपी पर करते हैं जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इकरा नोटबुक में हम पहले पेज पे जमात का काम सबक का उन्वान आधा कंबल लिखेंगे और ये तमाम लाइनें सतूर जो है आपने छोड़ देनी है, यहाँ पर हमने फहरिस्त बनानी है। ठीक है, जाते हैं हम अपने मश्की सवालात और जवाबात की जानिब। तो जो पहला सवाल है, ताजिर ने बेटे को किस तरह पाला था? जवाब है, ताजिर ने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला था, उसे पढ़ाया लिखाया और तिजारत के गुर सिखाए। फिर हमारे पास सवाल नंबर 2 है, ताजिर बीमार हुआ तो बेटे और बहू ने क्या रवैया अख्तियार किया? ताजिर बीमार हुआ तो सारा दिन अकेला एक कोने में पड़ा खांसता रहता, न बेटे को फुर्सत थी कि हाल पूछता और न बहू तवज्जो देती। फिर हमारे पास तीसरा सवाल है, दमे के मर्ज का मौसम से क्या ताल्लुक है? सर्दी के मौसम में सीना खराब होने के बायस सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे खांसी बढ़ती है और दमे के मर्ज में इजाफा होता है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, ताजिर के पोते ने कंबल के बारे में क्या कहा? जवाब है, ताजिर के पोते ने कंबल के बारे में कहा कि दादा जान, ये लें कंबल, इसमें से आधा फाड़ कर मुझे दें और आधा अपने लिए रख लें। फिर हमारे पास सवाल नंबर 5 है, मुतशाबिह अल्फाज की तारीफ और मिसालें दें। अब मुतशाबिह अल्फाज क्या होते हैं? वो अल्फाज जो आवाज के एतबार से यकसा हों मगर इमला के लिहाज से मुख्तलिफ हों, मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं। देखें, आपने वर्क बुक में भी हमने देखा पढ़ा कि एक लफ्ज था अर्ज और दूसरा लफ्ज भी था अर्ज। पढ़ने में तो यकसा थे, मसावी थे, लेकिन लिखने में इमला में फर्क था। एक अर्ज अलिफ से था और एक
अर्ज एन से था। इसी तरह ऐसे अल्फाज को मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं। यहाँ पर एक और मिसाल है अबद, अबद कहते हैं हमेशा, ठीक है। और फिर एक अबद होता है जो बंदे को कहते हैं। फिर आम, आम मामूली सी चीज को कहते हैं, और आम फल भी है। तो ये पढ़ने में तो एक तरह के हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम काम समझ आ गया होगा। आपने बहुत खूबसूरती से अपना तहरीरी काम जारी रखना है और अपना वर्कबुक का काम भी बहुत खूबसूरती से और बर वक्त स्कूल में आकर जमा करवा के उसकी चेकिंग करवानी है।